আবার এসে গেছি, একদম কিন্তু বেশি ওয়েট করাইনি তোমাদের। চলো আজকে ব্লাউজ কালেকশনের সেকেন্ড ভিডিও দেখাচ্ছি, ফেস্টিভ কালেকশনের। যেটা যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট কিন্তু অবশ্যই নিতে হবে, আর কমেন্টে জানাতে হবে কিরকম ব্লাউজ চাইছো তোমরা, কিরকম আমি প্লাস সাইজের যেটা রিভিউ, না আমি বোধহয় তোমাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পোল একটা ক্রিয়েট করেছিলাম, তো সেখানে তোমরা সবাই রিপ্লাই বেশি এসছে, 97% লোকেরাই বলেছো যে আগের মতন যেমনি আমরা প্লাস সাইজ ব্লাউজ আজরাক করতাম তোমরা ওটাই কিন্তু ডিমান্ড করছো। তো আমি ওটাই রেডি করব ভাবছি, অবশ্যই ফেস্টিভটাও করব, বাট এক্ষুনি হাত দেওয়াটা ওই ইয়েতে একটু চাপ হয়ে যাবে। পুজোর আগে হয়তো আমি দিতে পারবো না, কিন্তু এরপর থেকে প্লাস সাইজও চেষ্টা করব তোমাদের জন্য স্টক রাখার, কারণ আমাদের प्लस साइज ब्यूटी देखिए আমরা थोड़ी निराश করব। अच्छा, आज जो ब्लाउज का सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी उसमें आप देखिएगा, ये मैं पहला स्टार्ट कर रही हूँ एकदम पूरा कॉटन जामदानी ब्लाउज विथ लेस। ठीक है, देखिए ये है कॉटन जामदानी ब्लाउज, प्रीमियम रेंज का ही वीडियो रहेगा। देखिए ये रहेगा बैक ब्लाउज का, ये है फ्रंट, पैडेड रहेगा, ये बैक ओपन ब्लाउज है। और ये है फर्स्ट कलर, जिनको लेना है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्योर कॉटन, अंदर भी कॉटन का ही लाइनिंग रहेगा। और फिर मैं दिखा रही हूँ रेड, रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। आप देखो, जिनको पैड नहीं चाहिए वो पैड निकाल भी सकते हो, जो पैड के साथ पहनना पसंद नहीं करते वो ये पैड निकाल के भी पहन सकते हो। देखिए ये आप 32 से लेके आप 44 तक आराम से ले सकते हो। ये ब्लाउज 46 को भी आ जाता है आराम से, 46 48 को भी आ जाता है। मैं 50 52 54 के लिए ब्लाउज का वो अजरक वाला आपका रेडी हो रहा है, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए ये है बैक, ये है फ्रंट, एंड ये रहेगा वाइट। देखिए तीनों कॉम्बिनेशन हमेशा ही इन है, सब साड़ीज के साथ चला जाता है। देखिए ये है पीस, देखिए ये देखिए পুরা হি একটু সামনে থেকে দেখাও, এটা জামদানি একদম, দেখো জামদানি পুরো ইয়ে করা, প্রিমিয়াম রেঞ্জ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ব্লাউজ। তোমাদের আমি সবসময় বলি না প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম জিনিস, আমি প্রিমিয়ামের ডিফারেন্সটা তোমাদের আজকে দেখিয়ে দেবো খুব ভালো করে। আচ্ছা, এটা রয়েছে র সিল্কে, ভীষণ ভালো একটা, মানে র সিল্কের ওপরে খুব সফট মেটেরিয়াল, মানে মেটেরিয়ালটা অনেকই এক্সপেন্সিভ, একদম সফট, ভেতরে কটনের যেমনি রুবিয়ার লাইলিং হয় সেই লাইলিং রয়েছে। হাতটা জাস্ট দেখো, হাতের কাজটা একটু দেখো, হাতটা এতটাই সুন্দর, পুরোটাই কাজ করা। দেখো পিওর রানী কালারের, এটা হচ্ছে ব্যাকটা ব্লাউজের, এটা হলো ফ্রন্টটা। রানীর সঙ্গে কন্ট্রাস্টে তো অনেক কিছু পড়তে পারবে। আচ্ছা, এই ব্লাউজগুলোর প্রাইস যাচ্ছে 950, অ্যান্ড এইটার প্রাইস যাচ্ছে 880। আচ্ছা, আর আজকের ভিডিওটা যে শেয়ার করবে, যে দেখো নিচে একটা শেয়ার অপশন আছে, যদি শেয়ার করো আজকের ভিডিওটা পাবে 100 রুপিস ডিসকাউন্ট। যে প্রোফাইলে শেয়ার করতে হবে, শেয়ার করে আমাদের অবশ্যই স্ক্রিনশট শেয়ার করতে হবে, তবে পাচ্ছ পুরো 100 রুপিসের ডিসকাউন্ট আগের বারের মতনই। আর যারা মনে করছো কিরকম কোয়ালিটি হবে, হাতে দেখে না ধরে কি করে দাম দিয়ে নেব, প্রিমিয়াম রেঞ্জের ব্লাউজ যারা নাও তারা জানো, তারা প্রিমিয়াম রেঞ্জ ছাড়া আমাদের কাছ থেকে নাওই না অন্য ব্লাউজ। কিন্তু যারা ভাবছো যে কিরম হবে, চলে আসো, সব ওপেন আছে, এখন রোববারও খোলা আছে। আমাদের শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে 2/1/2 কলকাতা 14 হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস, একদম মানে প্রপার লোকেশনে, শিয়ালদা হাওড়া থেকে ভীষণ কাছে, একদম দেবলেন বাস স্টপ লাগোয়া বিল্ডিং এই আমাদের শপ। যেখানে এসে বাস থেকে নামবে জাস্ট সেখানেই আমাদের শপ, আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই, হাঁটাহাঁটিরও প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে প্রিমিয়াম রেঞ্জ আর ইয়ে রেঞ্জ কি করে আমি তোমাদের বোঝাবো। দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের 250 টাকার ব্লাউজ, যেটা নর্মালি মার্কেটে 350 400 নিচে পাওয়া যায় না, এটা আমাদের 250 টাকার ব্লাউজ। আমি পরে একদিন এই ডিসকাউন্টেড ব্লাউজের ভিডিও করবো। দেখো ভেতরে স্লিভস দেওয়া থাকে, এই যে এইটা হচ্ছে একদম সিল্কের সিল্কের লাইনিং রয়েছে, দেখো সিল্কের লাইনিং রয়েছে। তারপরে প্যাডটাও খুব বেশি প্রাইসি দেওয়া হয় না, এগুলো নর্মালি কারখানা থেকে যেগুলো সব জায়গায় মার্কেটে আসে বা হকার্সদের কাছে আসে সেখান থেকেই আসে, আমাদের বানানো নয় এগুলো। এইগুলো, এটা দেখবি আমি 250 টাকার ব্লাউজ। আমি তোমাকে আরেকটা এটার
প্রিমিয়াম রেঞ্জটা আমি দেখাচ্ছি। দেখো ওটার ভেতরটাও দেখলে, এটার ভেতরটাও দেখো। জাস্ট একটুখানি সময় দাও, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কেন এটা প্রিমিয়াম, কেন এটা তুমি পয়সা দিয়ে কেন একটা ভালো জিনিস কিনবে, যেটা বছরকে বছর তুমি পরবে, কিছু হওয়ার নেই। আর মানে কম দামে একটা শাড়িকেও আলাদা লুক এনে দেবে সব ব্লাউজ গুলো। একটা দামি, মানে আমার কাস্টমারদের আমি বেশিরভাগ দামি ব্লাউজ দেখি দিই, শাড়ির থেকেও বেশি দামি ব্লাউজ হয়, ফাটাফাটি লুক আসে। দেখো এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম রেঞ্জ, পুরোটাই দেখছো এমব্রয়ডারি করা। এই কাপড়টা জাস্ট দেখো, রুবিয়া কাপড় একদম, ঠিক আছে। স্টিচ, এই যে এখানে দেখো বাটন গুলো বা হুক গুলো এতটাই মানে পোক্ত হয় না, দেখছিলাম আমি ওটা কত কসরত করে খুললাম, ভীষণ ঘর, সমস্ত কিছু স্টিচিং কোয়ালিটি। যেমনি এটা দেখো 350 টাকার ব্লাউজ আমাদের, এখানে দেখো এরকম ইয়ে, জাস্ট স্টিচিং কোয়ালিটি জানি না ক্যামেরাতে কতটা বুঝতে পারবে। এ দেখো একদম ভেতরে এরকম মানে স্টিচিংটা জাস্ট দেখো, এরকম স্টিচিং হয়, ভেতরে মার্জিনও বেশি পাবে না। অনেক রকম ফিটিংস একটু প্রবলেম হয় যে কম রেঞ্জের ব্লাউজ গুলো, আমি একদম কম রেঞ্জের ব্লাউজ ওই জন্য বন্ধই করে দিচ্ছি। তো এবার এইগুলো হচ্ছে প্রিমিয়াম রেঞ্জ, আমি এগুলোর প্রাইস বলে দিলাম। এবার যাব হচ্ছে, দেখো তো এই ব্লাউজটা कत डिमांड আমি দিতে পারিনি লাস্টে। ये तो फोटोशूट में था हमारा, मतलब हमारे वेबसाइट के लिए जो फोटोशूट हुआ था उसमें ये था, स्टॉक आउट हो गया था, रीस्टॉक हुआ है। देखिए फ्रंट ओपन जाएगा, विथ पैड जाएगा, प्योर अजरक हैंड ब्लॉक, जो वेजिटेबल डाई अजरक है उसी में जाएगा। नूडल स्लीव्स देखिए, ये वाला स्लीव्स में बहुत डिमांडिंग एक पीस है, बहुत मतलब हम लोगों के पास इसका डिमांड रहता है, स्टॉक आउट हो जाता है, इसलिए ये एक ब्लाउज आप कितने साड़ी के साथ पेयर अप कर सकते हो। और इसमें बहुत स्टाइलिश, जो कॉलेज गोअर्स हो या आप जो साड़ी पहनना पसंद करते हो, स्लीवलेस पहनना पसंद करते हो, एकदम ले सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत पीस है, फ्रंट ओपन रहेगा, एंड इसका जो प्राइस रहेगा पहले के जैसा ही 899 ही प्राइस है इसका। देखिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, कौन सा किसको लेना है। फ्रंट ओपन है ये, देखिए ये है फ्रंट, ये है बैक ब्लाउज का। अच्छा फिर ये देखिए, ये है स्लीवलेस में, ये है इंडिगो एंड वाइट, प्योर कॉटन है। जस्ट देखो पीस देखो, একটু একটু সামনে থেকে দেখাও এটা, তাহলে বুঝতে পারবে। एकदम इंडिगो जो शिवोरी जो मटेरियल है वही पे है, शिवोरी वाला जो डाई है वही किया गया है, प्योर है, हैंड ब्लॉक है, और कॉटन में है। ठीक है, इसका और एक है, ये इंडिगो है, ये ब्लैक में है, ब्लैक एंड व्हाइट में। देखो यूनिक पीस तो हम हमेशा लाते हैं, राई क्रिएशन का ब्लाउज मतलब यूनिक पीसेस एंड प्रीमियम पीसेस, कोई उसमें मतलब खामी नहीं निकाल सकता। देखो ये है पीस, ठीक है, ये 2 पीस ही है, और इसका प्राइस रहेगा 750 ओनली। फिर मैं दिखाती हूँ दूसरा वाला रेंज। দেখো এই ব্লাউজটা জাস্ট দেখো, বুলিয়ানের তোমাদের শাড়ি দিচ্ছি আমি, বুলিয়ানের ব্লাউজ দেবো না, এটা কখনো হতে পারে? জাস্ট দেখো ব্লাউজটা, বুলিয়ান লঞ্চ করছি একদম। এখানে দেখছো মিরর রয়েছে উইথ বুলিয়ান, এটা আমি ব্যাকটা দেখাচ্ছি। ব্লাউজ ফ্রন্ট ওপেন ব্লাউজ, প্রিন্সেস কাট ব্লাউজ। আমাদের ব্লাউজের নর্মালি লেন্থটা জাস্ট দেখো কতটা বড় থাকে। তারপরে এটা হচ্ছে কাজ, একদম সুন্দর একটা প্রিমিয়াম মেটেরিয়ালে যাবে, ভীষণ কমফোর্টেবল, গরমেও। ভেতরে থাকবে কটনের লাইনিং, জাস্ট দেখো পিসটা দেখো, ভেতরে থাকবে কটনের পুরো লাইনিং। আচ্ছা এটার কালার গুলো একটু দেখে নাও, অবশ্যই ব্ল্যাক দেখাবো। এটা দেখো জাস্ট কত কালার ভ্যারাইটি রয়েছে, যে কোনো একটা সুন্দর শাড়ি এর সঙ্গে পরে নাও, দারুণ লাগবে। আমি আমি তোমাদের একটা কথা বলছি, এই এই শাড়িটা যেটা আমি পরে আছি অনেক পুরোনো কালেকশনের আমার, এটার দাম খুব বেশি হলে ওই 600 ছিল আমার রেঞ্জের, আমার মনে নেই। মেটেরিয়ালটা খুবই ঝর্ণা খাদি, যেগুলো আগে খুব কম রেঞ্জের একটা ঝর্ণা খাদির উপর অ্যাপ্লিক করা। তো এই ব্লাউজটা আমার প্রাইস, যখন আমি সেল করেছিলাম না, এই ব্লাউজটার প্রাইস ছিল তখন কত, ওই 900 এর অ্যাপ্রক্স 900, পিওর ইক্কাতে রয়েছে ব্লাউজটা, 900 এর কাছাকাছি রয়েছে। ব্যাগটা খুব সুন্দর ব্লাউজটার আমার। তো এবার এইটার মানে সঙ্গে আমি একটা 600 টাকার 900 এর ব্লাউজ সঙ্গে 600 টাকার শাড়ি পরেছি। অবভিয়াসলি আমার ব্লাউজ সবসময় সুন্দর হয়, ব্লাউজ ইয়ে হয় যাতে আমি
একটা ব্লাউজের সঙ্গে প্রচুর শাড়ি পরতে পারি, এরকম আমি ইয়ে করি। যখন তুমি একটা প্রিমিয়াম রেঞ্জ একটা ডিজাইনার ব্লাউজে ইনভেস্ট করছো না, তো একটা প্রিমিয়াম জিনিসের লুকটা সবসময় ভালো হয়, আর সেটা লম্বা চলে, কোনো রকম প্রবলেম করে না। তারপরে হচ্ছে সেটা না অন্য একটা কম দামা শাড়িকেও একটা আলাদা লুক এনে দেয়, ভীষণ কম দামা শাড়িকে। দেখো এটা হচ্ছে হোয়াইট, দেখো প্রতিটা প্রতিটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি, শুধু তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসি, যারা তোমরা আসতে পারছো না তাদের জন্য। তো একটু লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট তো অবশ্যই এক্সপেক্ট করতে পারি তোমাদের থেকে, করে দিও। আজকে যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে, আর যারা যারা ইউটিউব ফেসবুক থেকে দেখছো ফলো করতে ভুলো না, নাহলে কিন্তু পরে আবার ভিডিও খুঁজে পাবে না। আমরা প্রচুর কালেকশন আনি, দামি কম দামি সব রেঞ্জের আনি। আচ্ছা এইটা দেখে নাও, একটু যার যার যেটা পছন্দ হচ্ছে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। এগুলো আমি লম্বানি অ্যান্ড বুলিয়ান ওয়ার্ক দুটো মিক্সড করা আছে, আমি দেখাচ্ছি। দেখো প্রিন্সেস কাটে যাবে, রেড যাচ্ছে, হোয়াইট যাচ্ছে, ব্ল্যাক যাচ্ছে, আর যাচ্ছে হলো একদম গ্রিন, মানে যেটা কচি কলা পাতা কালার বলি আমরা সেটা। अच्छा इधर प्राइस আছে 1050 ओनली, 1050 जाएगा इसका प्राइस। मैंने सब कलर दिखा दिया। एंड जो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करोगे उनके लिए 100 रुपीज का डिस्काउंट है, तो करना मत भूलिएगा। वो जो शेयर बटन है वो मस्ट है, वो कर दीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अच्छा देखिए ये वाला भी, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, देखो ब्लाउज देखो सिर्फ, हाँ उस उतना काम नहीं है पहले के जैसा। देखिए ये पूरा कॉटन पे है, हाँ ये प्योर कॉटन पे। अच्छा और एक बात, ये इसमें फर्क क्या है, ये कॉटन जब हम बार बार वॉश करते, जैसे ये प्योर कॉटन है, बार बार वॉश करते करते ना जो ग्लेज है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये भी कॉटन के साथ एकदम कॉटन वाला मतलब फील देता है। फ्लेक्स कॉटन जो होता है उसका जो प्रीमियम रेंज है, ये वाला वो मतलब है। तो इसका जो है आपका ये शाइन नहीं जाएगा, शाइन एज इट इज ऐसा ही रहेगा। और ये है प्योर कॉटन में, देखिए काम देखो सिर्फ, वाओ सिर्फ काम देखो, देखो। अच्छा इसका प्राइस जाएगा 999 जाएगा प्राइस। এটা কি আর আছে না, এটা একটাই না। अच्छा इसका प्राइस जाएगा 999, ठीक है। এটা নেই তো শিওর না, না আছে তোই তো একটা আরেকটা আছে। अच्छा इसका और एक पीस है, ले लो जिनको लेना है ज्यादा, और मतलब शॉप से तो बहुत सारा पूजा का टाइम आपको पता है रश रहता है। देखिए ये है पीस, ये भी प्योर कॉटन का, उसका ही सेकंड कलर में दिखा रही हूँ, जो ग्रीन वाला दिखाया 999 का। देखिए अब आपको ये 100 रुपीज डिस्काउंट में मतलब 899 में मिल जाएगा अगर एक शेयर कर दोगे आप। देखिए ये है पीस। इसमें प्रीमियम रेंज का और एक मैं बताना भूल गई, जो आज नए देख रहे हो उनके लिए मैं ये बता दूं, प्रीमियम रेंज में ये जो है हमारे पास इतना ज्यादा मार्जिन होता है, 3 स्टिचेस रहते हैं, आपको जो साइज चाहिए आप खोल सकते हो, हैंड में भी सेम आपको मार्जिन मिलेगा। मतलब एकदम बहुत ध्यान से बनाते हैं प्रीमियम रेंज। देखिए ये है पीस, ठीक है। अच्छा फिर मैं दिखाऊंगी क्रॉस स्टिच। देखिए ये जो है कोल्ड क्रश, जो साड़ी मैंने दिखाया था वही मटेरियल पे है। देखिए ये जो स्टिच है ना, क्रॉस स्टिच, देखिए सिर्फ काम देखो। ये एक ब्लाउज रहेगा, इसके साथ कोई भी साड़ी पहनो, जो मैंने पहना हुआ इसके साथ भी ये चला जाएगा, ऐसा है। और इसका जो आप ये शाइन देख रहे हो ना, सिल्क साड़ी कॉटन साड़ी किसी के साथ भी पहनो, क्योंकि इसका जो मटेरियल है ये सिल्क के साथ भी जाएगा कॉटन के साथ भी जाएगा। और ये इतना काम है आपको पीछे, मतलब यहाँ से तो कुछ ये दिखेगा नहीं कौन सा मटेरियल है, पर शाइन देगा, ये बहुत खूबसूरत एक शाइन है। देखो ये है पीस, ये फ्रंट ओपन रहेगा, ये देखिए ये रहेगा बैक। अच्छा फिर है ये है वाइट, वाओ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पीस देखो सिर्फ। अच्छा हाँ
ये कॉम्बिनेशन का साड़ी किस किस के पास है बोलो। इसके साथ आप येलो पहन सकते हो, ग्रीन पहन सकते हो, आप पिंक तो पहन ही सकते हो, और इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में ये कलर मिला के और किसी कलर का साड़ी भी हो तो भी पहन सकते हो। कॉन्ट्रास्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ काम देखो, ये मेरे सबसे फेवरेट ये वाला है। आपका कौन सा है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। क्या क्या डिमांड है ब्लाउज का वो भी मुझे बताइए। फिर ना हम लोग तो है ही आपके लिए ना, आपका डिमांड पूरा करने के लिए। तो मुझे पता चलेगा क्या मुझे बनाना है, क्या मुझे कलेक्शन रखना है, क्या चाहिए आप लोगों को। ये देखिए, ये है ब्लैक। अच्छा, फिर मैं थोड़ा, अच्छा इसका मैंने प्राइस नहीं बताया। ये पूरा ही काम है, बहुत मटेरियल एंड ये एकदम प्रीमियम वाला मटेरियल है। काम आप देख रहे हो, पूरा ही स्टिच, पूरा ही क्रॉस स्टिच जो है वही है। अच्छा, इसका प्राइस रहेगा 1099, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ये रानी कलर का मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ब्लाउज देखो एकदम जो है चिनॉन मटेरियल में है। देखिए पीस देखो, ये रहेगा बैक। जिनको डीप कट पसंद है, अच्छा एक चीज मैं दिखा दूं, जिनको डीप कट पसंद है ना, आप थोड़ा मेरा बैक देखो, ऐसा डीप आएगा बैकটা বোঝা যাচ্ছে। हाँ देखो, देखिए डीप कट ब्लाउज जिनको पसंद है वो ये ले सकते हो, ठीक है। देखिए ये है इसमें छोटा कट भी मैंने दिखाया था पहले इस मटेरियल में, ठीक है। तो आपने कहा था थोड़ा डीप कट लाइए, बोट नेक भी मैंने ये बनाया था, आप लोगों ने लिया है बहुत सारा। अच्छा, इसका प्राइस रहेगा 799। इसमें सिर्फ अभी 3 कलर ही अवेलेबल है। देखिए ये है रानी, ये है वाइट। अच्छा, इसमें जो पैड भी हम लोग यूज करते हैं ना, सबसे प्राइसी वाला प्रीमियम वाला पैड यूज करते हैं। ये है एकदम दूधिया सफेद, जो है एकदम दूध सादा। আর এটা হলো একদম জেড ব্ল্যাক। জাস্ট জিনিসটা দেখো, এটা হলো ব্যাকটা, এটা হলো ফ্রন্টটা। হাতাতেও পাচ্ছ এরকম কাজ, ঠিক আছে। এটা 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 হোয়াইটটা, এটা রানীটা। 799 যাচ্ছে প্রাইস। আমাদের কাছে যারা আসতে চাইছো ফটাফট চলে আসো, পুজোর সময় প্রচুর অফার রয়েছে, প্রচুর জিনিস ভিডিওতে সব কভার করতে পারি না। আর যারা অনলাইন আসতে পারছো না, অনলাইন কেনাকাটা করতে করে নিতে পারো পুজোর সময়, সেখানেও অফার পাচ্ছ। একটু শেয়ার করে দিলেই তোমরা অনেকটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। আর যারা প্রথম দেখছো তারা কিন্তু ফলো বা ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। নমস্কার।